नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया है। आखिर इस वक्त भारत क्या करने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेजी से बदल रही है और आप अंदाजा लगाइए कि आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे जो वाकयात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त नई दिल्ली के अंदर जो फॉल्स फ्लैग किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके मकासद क्या हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि हालिया दिनों में जो मगरबी बॉर्डर पे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हुआ है उसमें तेजी लाई गई और उसमें जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, दहशतगर्दी के बड़े बड़े नेटवर्क जो हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत के वजीर दिफा ने कहा था कि हमें पाकिस्तान को इस अंदाज से निशाना बनाना है कि अंदर से पाकिस्तान को खोखला किया जाए, अंदर से पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से धचका दिया जाए। और तो और नाज़रीन, भारत के वजीर दिफा ने यह भी कहा था कि आज़ाद कश्मीर पर अब हमें हमला करने की जरूरत नहीं है, अब वहां पे जो कुछ काम हो रहा है वो हमारी मर्जी के मुताबिक ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है उनके पीछे भारत की कारस्तानियां हैं। अब नाज़रीन, भारत ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तानी सरहद के करीब यानी गुजरात के अंदर, रियासत गुजरात में वो 7 से लेकर 10 जुलाई तक जंगी मशकें करने जा रहे हैं। जबकि इसके साथ ही एक खबर आती है कि नई दिल्ली के अंदर जो भारतीय दारुल-हुकूमत है वहां पे एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जो कि भारत के अंदर बड़े पैमाने पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने जा रहा था और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ लिंक्ड है। यानी भारत ने एक बार फिर पकड़े गए जो नेटवर्क्स हैं उनका पाकिस्तान के साथ लिंक निकाल के कहा है जी कि ये एक भारतीय पंजाब से पकड़ा गया और एक जो है वो नई दिल्ली से पकड़ा गया। तो ये 4 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। इन चारों लोगों से इन्होंने कहा जी कि मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, इसके बाद इनसे धमाका खेज मवाद बरामद हुआ और ये दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयां करने जा रहे थे। तो ये नाजरीन जो ड्रामा इस वक्त भारत की जानिब से किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर 1-2 और कोई इस तरह के धमाके करवाएंगे ये और कहेंगे जी ये उस नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, पहले हमने कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं तो हमारे पास सबूत है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ लिंक्ड जो है वो दहशतगर्दाना हमले हैं। उसके बाद अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा और एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान के अंदर हालात जैसे भी हैं उसके डेफिनेटली आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों की सरकोबी पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को तबाह बर्बाद कर रहा है, भारत को उसकी बड़ी तकलीफ है क्योंकि भारत ने वहाँ पे बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखी है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और अब शायद तवज्जो बटाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वाज़े तौर पे कहा कि अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये जहां कहीं पर भी हैं, ये काबुल और कंधार में जहां पे भी मौजूद हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आज भी जो अफगानिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां करें। तो ऐसे में मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि नई दिल्ली के अंदर होने वाली जो मुमकिन तौर पर दहशतगर्दाना कार्रवाई थी उसका लिंक पाकिस्तान के साथ है। अब ये साबित सिर्फ ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर सब कुछ करवाता है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात को जान चुकी है कि खित्ते के अंदर दहशतगर्दी के तमाम तर जो फुटप्रिंट्स हैं वो इंडिया तक जा पहुंचते हैं और इंडिया ही है जो कि दहशतगर्दी के तमाम तर नेटवर्क्स की सपोर्ट कर रहा है। अब नाज़रीन, आपने देखा कि जो पहलगाम वाला अटैक हुआ उसका लिंक इन्होंने पाकिस्तान के साथ जोड़ा और अभी तक उसके सबूत ये पेश नहीं कर सके। बाद में आप देखिए इनके झूठ की इंतहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अपने मारे गए फौजियों को इन्होंने ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी और 1 साल के बाद इन्होंने कहा जी कि हमारे 4 फौजी मारे गए। अभी जो राहुल गांधी है और जो इनके इसके खिलाफ हैं वो वहां पे बड़े बड़े सवालात उठा रहे हैं कि तुम लोग जो है वो 1 साल के बाद इस चीज को डिस्क्लोज कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो जंगी तैयारे तुम्हारे गिराए थे वो भी गिरे हैं और जो जो तुम्हारे राज स्टेशन से उन्होंने तबाह किए हैं वो भी सारा कुछ तबाह हुआ है
اور نقصان کی تفصیلات چونکہ بھارت چھپاتا رہتا ہے، تو اب بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس وقت کشیدگی جو ہے وہ بہت نیکسٹ لیول پہ پہنچی ہوئی ہے۔ بظاہر آپ کو چیزیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ بھارت پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بری طرح سے خوف زدہ ہے، اور کوئی بھی ملک بھارت کی بات نہیں کر رہا، بھارت کی سن نہیں رہا۔ ہر جگہ پہ دیکھیں، مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر پاکستان کو پوچھا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کروانے میں پاکستان نے کردار ادا کیا، اور تو اور ناظرین رشیا جو ہے وہ گوادر بندرگاہ جو ہے اس کو ایک جو بڑا اور اہم ترین انٹرنیشنل منصوبہ اس کا حصہ بنا چکا ہے۔ تو افغانستان میں جو بدخشاں صوبہ ہے وہ طالبان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ بدخشاں صوبہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور وہاں پہ واخان کوریڈور کے لیے پہلی جو شمالی اتحاد ہے وہ پاکستان کو آفر کر چکا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، تو پھر پاکستان براہ راست رشیا کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو بھارت کو یہ تکلیف ہے کہ یہ جو وہاں پہ معاملات ہیں، مغربی بارڈر پہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں، یہ روکی جائیں اور اسے مشرقی بارڈر پہ انگیج کیا جائے۔ اب آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور فاسٹ فلیگ آپریشنز ہو سکتے ہیں، اور ان فاسٹ فلیگ کا الزام بھی پاکستان کے اوپر ایز یوزل لگے گا، اور پھر جو ہے وہ بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی پنگا کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان نے بتایا کہ اب کی بار جو ہے وہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اب چھوٹی موٹی جو ہے وہ اس کے رد عمل کی لہر نہیں آئے گی، بلکہ اس اب کی بار جو پاکستان رد عمل دے گا وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اور اس وقت جو چائنا ہے اس نے بھی واضح طور پہ کہا، آج جو چائنیز تجزیہ نگار ہیں دفاع کے حوالے سے، خاص طور پہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چائنا یہ مل کے بھارت کو جو سنتاس معاہدہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ پاکستان کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ناظرین، جو چائنا ہے وہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جو KJ-500 جو طیارہ ہے، اوکس طیارہ ہے، اس کا جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے پاکستانی ایئر بیس پہ، تو یہ بھی ایک میسج ہے کہ یاد رکھو اگر پاکستان کے ساتھ کوئی بھی پنگا کرنے کی کوشش کی تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور چائنا کے ہر وہ ہتھیار جو پاکستان کو ابھی تھوڑا ٹائم بعد میں دینے ہیں، جن میں J-35 جنگی طیارے تک شامل ہیں، تو وہ پاکستان کو بیفور ٹائم دیے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھارت کو کہاں کہاں پہ جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ ابھی جو نئے اسٹیلتھ میزائلز ہیں، اسٹیلتھ طیارے ہیں وہ، اور اس کے بعد ناظرین پاکستان نے ابھی ریسنٹلی جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں جن میں اینٹی لیزر جو ہتھیار ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو کہ J-35 کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں، جو ان کے جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو یہ مانیٹر کریں گے کہ کہاں پہ ان کی بیٹریز ہیں، اور اس کو وہاں پہ یہ بالکل ڈسیبل کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو پاکستان مکمل تیاریاں کیے ہوئے ہے، بھارت کوئی ذرا سی غلطی کرتا گیا تو اسے تاریخ ساز جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، پہلی شکست۔ تو ابھی بھی یہ دعوے کرتا آ رہا ہے جی ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچایا، تو خود ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان نے تو تمہارے ملبے کے تمام تر پروف جو ہیں ویڈیو سامنے رکھ دی، لیکن تم جو پاکستان کے بارے میں دعوے کرتے رہے ہو کہ ہم نے ان کے F-16 گرائے، تو اس کا ایک بھی ثبوت آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔